শ্রীমতে রামকৃষ্ণায়। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি জামশেদপুর আশ্রম তার শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। স্বামী অভেদানন্দজির আশীর্বাদ ধন্য এই শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, সেবা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিস্তারে যে নজির গড়েছে তার তুলনা মেলা ভার। শতবর্ষে আয়োজিত আনন্দ মুখরিত ও গৌরবপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। যার অনুগ্রহে জামশেদপুর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পেয়েছি, তিনি পূজনীয় স্বামী অমৃতরূপানন্দজি মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি জামশেদপুর। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। আজকের সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মপ্রভানন্দজি মহারাজকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সুগায়ক স্বামী একব্রতানন্দজিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। বিশিষ্ট বাগ্মী শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্বিকরানন্দজি মহারাজকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানাই। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমি স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ছি। মনে পড়ছে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আদিনাথানন্দজি মহারাজের কথা। বিশিষ্ট বক্তা স্বামী অভয়াত্মানন্দজিকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই। সভাগৃহে এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজি, যিনি উছি পরিষদ এবং পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য, বেলুর মঠের যে উছি পরিষদ এবং পরিচালন সমিতির, এবং স্বামীজির পৈতৃক ভিটা কেন্দ্রের তিনি বর্তমানে সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। তাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। সভাগৃহে উপস্থিত আছেন বর্ষিয়ান সন্ন্যাসীবৃন্দ, তাদের চরণে আমি প্রণতি নিবেদন করি। প্রীতিভাজন সন্ন্যাসীবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে নমস্কার জানাই, মাতৃমণ্ডলীকে প্রণাম নিবেদন করি। আজকের আলোচনার বিষয় একটু আগে ঘোষিত হয়েছে, দ্য গাইডিং স্পিরিট behind the activities of the Ramakrishna mission, service of man in God. The service of God in man. I repeat, the guiding spirit behind the activities of the Ramakrishna mission, service of God in man. যার বাংলা করলে দাঁড়ায় শিবজ্ঞানে জীব সেবা, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমের প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন জননেতা কৃষ্ণদাস পালকে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? উত্তরে কৃষ্ণদাস পাল বলেছিলেন, জগতের উপকার করা। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু ভৎসনা করে বলেছিলেন, জগতের উপকার তুমি কি করবে? জগৎ কি এতটুকু? বাস্তবিক জগতের উপকার করতে পারেন একমাত্র ভগবান। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে পারি। সেই ঘটনা আমরা সকলে জানি, তবু বারবার স্মরণ করতে ইচ্ছে করে। একদিন
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মমতের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন। নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন শব্দবন্ধ স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হলেও জীবে দয়া শব্দবন্ধ উচ্চারণের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হল। স্বল্পকাল পরে তিনি বললেন, জীবের দয়া? কীটানুকীট, তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না, জীবের দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা। সেব্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ আরো একবার বলেছিলেন, এরা সব শিব, এরা সব নারায়ণ। এই নারায়ণ বুদ্ধিতে, এই শিব বুদ্ধিতে এদের সেবা করতে হবে। ভারত পরিক্রমার শেষ পর্বে 1892 সালের একেবারে শেষ সপ্তাহে, ডিসেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি অনুভব করলেন, যতদিন পর্যন্ত না ভারতের জনগণের উন্নতি হবে ততদিন কিছুই হতে পারে না। সেই উন্নতি হবে ধর্মের ভিতর দিয়ে, ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়। তারপর অদ্বৈত বেদান্তের বার্তা বহন করে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে গমন করেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার অভাব এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে আকণ্ঠ দারিদ্র্যে ডুবে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষের শ্রদ্ধাপূর্ণ বিনিময় ভারত পাশ্চাত্যকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতের সাধারণ মানুষের ঐহিক উন্নতি বিধানে সহায়ক হবে। বিবেকানন্দের মাধ্যমে একদিকে যেমন পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তেমনি তারই চেষ্টায় ভারতের উন্নতির বীজও রোপিত হয়েছিল ভারতের মাটিতে। 1897 সালের 1 মে বলরাম বসুর বাড়িতে, বর্তমানে বলরাম মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইকারই ইচ্ছারূপিণী মাতৃশক্তি। ফলে
শিব শব্দ থেকে ইকার সরিয়ে নিলে তা সব, তালবস্য ব, অর্থাৎ মৃতদেহ, উদ্যমহীন অর্থহীন জীবন হয়ে যায়। তাই ইচ্ছারূপিণী ক্রিয়াশক্তি তথা সেবাকর্ম জীবকে শিবত্বে পৌঁছে দেয়। সেবাই হচ্ছে মা বা অভিব্যক্ত মাতৃভাব। মা অথবা মাতৃশক্তি সেবার রূপ ধরে জীবকে অখণ্ডের ঘরে পৌঁছে দেন। জীব জ্ঞান লাভ করে বুঝতে পারে সে আদতে শিব। মায়ের কৃপা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। জীবের অবিদ্যার অহং বা কাঁচা আমি তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। জীবকে সেবারূপ মাতৃ স্নেহ স্পর্শ সেই ভ্রান্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তাকে অনন্তের পথে পরিচালিত করে। থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী অ্যানি বেসান্ট রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কার্য প্রত্যক্ষ করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তার মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু। সেই অনুবাদ অনুসরণ করে বলতে পারি, অ্যানি বেসান্ট লিখেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা মানুষকে এক হাতে দেন ক্ষুধার অন্ন, অন্য হাতে দেন আত্মার পরমান্ন। ভারী চমৎকার অভিব্যক্তি অ্যানি বেসান্ট করেছিলেন তার রচনার মাধ্যমে। বিবেকানন্দের প্রেরণায় শারদানন্দের মাতৃ হৃদয় সেই কাজ সম্পন্ন করেছিল। স্বামী নির্ভয়ানন্দের অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের সেবক কানাই মহারাজ তার স্মৃতি কথা উদ্ধৃত করে স্বামী অসিতানন্দ বলেছেন, স্বামীজি বলতেন, ঠাকুর রাখালকে এনেছেন নিজের আনন্দের জন্য, রাখাল তার আনন্দ গোপাল, আর শরৎকে এনেছেন জগতের আনন্দের জন্য। শরৎই আমার নরনারায়ণ সেবার সার্থক রূপ দেবে। জীবের মধ্যে শিবের পূজায় বর্তমান যুব ধর্ম, শরৎই তার প্রথম পূজারী। একথা স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছেন, যা স্বামী অসিতানন্দ স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। এরপর স্বামী অসিতানন্দজি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি রঙ্গপূর্ণ উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, নরের হাঁড়ি আর শরৎ হচ্ছে সরা, ঢাকনা, মাটির ঢাকনাকে সরা বলে গ্রামের দিকে। নরেন হাঁড়ি আর শরৎ সরা। হাঁড়িতে সরা ঢাকা না দিলে সহজে চাল সেদ্ধ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন এদের দুজন সম্পর্কে। আমরা সেই অসাধারণ অভিব্যক্তির অনুসরণ করে যদি আরেকটু অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি, এ কথা তো অক্লেশে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মানবাত্মার বন্ধন মুক্তির জন্য তথা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সারদা অগ্নিতে যে পরমান্ন প্রস্তুত করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। যে পরমান্ন প্রস্তুত হচ্ছে নরেন্দ্র নামক হাঁড়িতে এবং তা সুরক্ষিত আছে শারদানন্দ ঢাকনায়, শারদা অগ্নি তাকে প্রস্তুত করছে, যা জীবের মুক্তির একমাত্র নিদান। বিবেকানন্দ পাত্রে বা হাঁড়িতে এবং শারদানন্দ ঢাকনায় সুরক্ষিত সেই পরমান্ন গ্রহণের ফলে মানব সমাজ অশেষ তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জীবের মধ্যে শিবের সেবার যুগ ধর্ম পালন করেছে বিবেকানন্দ শারদানন্দ যুগল আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ, শারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ সহ অন্যান্য পার্ষদবৃন্দ সন্তান রূপ জীবের কল্যাণে তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের জীবন ও কর্ম অনাগত কালের মানব সংস্কৃতির রূপরেখা অঙ্কনে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হয়েছে। যারা প্রাচীনপন্থী তারা প্রশ্ন করেন, সন্ন্যাসী সংঘ কেন ঐহিক কর্মে নিজেদের সংযুক্ত করবে? যারা প্রাচীনপন্থী এখনো কেউ কেউ এই প্রশ্ন করেন। বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের মতাদর্শ অনুসরণ করে
কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ সমুচ্চয় তারা স্বীকার করেন না, অথচ ক্রম সমুচ্চয় স্বীকৃত হতে পারে। তার যুক্তি হলো এই, যদি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ, সেখানে কর্ম যেমন নিঃসার, সন্ন্যাসও তেমনি অর্থহীন। কর্ম শব্দের শঙ্কর দর্শনে একটি বিশেষ অভিব্যক্তি আছে, অর্থ আছে। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হয়, এ কথা প্রমাণ করতে গিয়ে প্রবেশ করছি। শঙ্করের মতে কর্মের বিশেষ চিহ্ন হচ্ছে কর্তৃত্বাভিমান বা আমি এই কাজের কর্তা, এই রূপ অভিমান। যেখানে মিথ্যা অহংকার নেই সেখানে সাধারণ অর্থে কর্ম থাকতে পারে, কিন্তু সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হতে পারে না। আর কর্মের সঙ্গে সেখানে জ্ঞানের বিরোধও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে কর্ম বন্ধনের কারণ নয় তা কি করে জ্ঞানের বিরোধী হবে? এই প্রশ্ন পাল্টা আমরা রাখতে পারি। কারণ এই ধরনের কর্ম অবতার পুরুষ এবং জীবনমুক্ত পুরুষদের জীবনে দেখা যায়। শঙ্করাচার্য থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে অনুসরণ করলে আমরা সন্ন্যাসের মর্মস্থলে উপনীত হতে পারি। সন্ন্যাস বস্তুতপক্ষে এই অভিমান ত্যাগেরই নামান্তর। অভিমান ত্যাগেরই নামান্তর। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন বরানগর মঠে গেছেন। সেখানে গুরু ভাইরা একটা জায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। গিরিশ ঘোষ পথশ্রমে খানিকটা ক্লান্ত, তো গিয়ে একটু পা ছড়িয়ে বসবেন, হাঁটু মুড়ে বুঝতে পারতেন না শেষের দিকটায়। তো বলছেন একটু সরে বসতো, আমি পাটা মেলবো। তো সন্ন্যাসী গুরু ভাইরা একটু সরে বসলেন, উনি ওদের মধ্যে দিয়ে পাটাকে সামনের দিকে মেলে দিলেন, স্ট্রেচ করলেন। গিরিশ ঘোষের চোখে জল, ইমোশনাল হয়ে গেছেন। বলছেন তোমাদের এত ভালোবাসি কেন জানো? তোমরা যে এত বড় ত্যাগী তার কোনো অভিমান নেই। আমি কোথাকার গিরিশ ঘোষ, পা ছড়িয়ে বসতে চাইলাম, অমনি শুদ্ধ সত্য ত্যাগী তোমরা সরে গিয়ে আমার পা মেলার জায়গা করে দিলে। গিরিশ ঘোষের চোখে জল। তাই সন্ন্যাস বস্তুতপক্ষে অভিমান ত্যাগেরই নামান্তর। অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার পূর্ববর্তী আচার্যদের মধ্যে তাই তত্ত্বগত কোনো ভেদ থাকতে পারে না। স্বামী গম্ভীরানন্দজি এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার রচনার মধ্যে প্রবেশ করলে এ সম্পর্কে আমরা আরো গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারব। রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তবৃন্দের পক্ষে একই আদর্শ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। একই আদর্শ বলতে আমরা যে কথাটি আজকে আলোচনা করছি, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা আদর্শকে রূপায়িত করতে গেলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগী বৃন্দ যদি আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হন, অর্থাৎ ভক্তরা যদি প্রয়াসী হন, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জীবনে অশেষ আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেবার মাধ্যমে সেব্য এবং সেবকের মধ্যে যে নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয় তা বৃহত্তর মানব সমাজকে সঙ্গবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সমাজ এখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন হয়ে যাচ্ছি। সেবা হচ্ছে সেই মাধ্যম যা অভিব্যক্ত মাতৃশক্তি, যা তার সেই মাতৃ সন্তানকে যুক্ত করে দেয়, সঙ্গবদ্ধ করে দেয়। আমাদের সংঘ জীবনেও এই সেবা আমাদের সঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকতে অতীব সাহায্য করে, কারণ তার মধ্যে নিহিত রয়েছে মাতৃশক্তি, মাতৃকৃপা। মাই আমাদের হাত ধরে অখণ্ডের ঘরে নিয়ে যান।
তাই সেদিক থেকে সেবার মাধ্যমে সেব্য এবং সেবকের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। একই সঙ্গে সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র অহংকে নাশ করে আমরা অন্তরে প্রসুপ্ত দেবত্বকে জাগ্রত করতে পারি। সমাজে ও সংসারে অনেক সময় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আলস্যের ভাব দেখা যায়। নিয়মিত সেবাকর্ম এই জটিলতা থেকে মুক্তির নিদান হিসেবে গৃহীত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে বর্তমান যান্ত্রিকতার যুগে উদ্বৃত্ত সময় মানব সমাজে একটি উৎকট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যন্ত্র নির্ভর জীবনে আমাদের যে কাজগুলি খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে, ফলে আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত সময়, প্রচুর উদ্বৃত্ত সময়, সেই সময়কে আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো, মানুষ দিশাহীন হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সামিল হয়েছে, এই উদ্বৃত্ত সময়ের সঙ্গে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, ভোগবাদের ধ্বংসাত্মক হাতছানি। আর এক বিপদ, কনজিউমারিজমের হাতছানি। এই ধরনের সমস্যা দূরীকরণে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবা ধর্ম প্রকৃত ভূমিকা পালনে সক্ষম। সেবকের জীবনে পরিচিত ও অপরিচিতের ভেদরেখা মুছে যায়, ফলে প্রকৃত সেবকের জীবনে আসক্তি বা কোনো প্রত্যাশা থাকে না। সেবকের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রকৃত সেবক তার নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেন, নিজে আনন্দ পান, এবং সেবকের এবং সেব্যের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। আসক্তি বা প্রত্যাশা আমাদের জীবনে দুঃখ বা যন্ত্রণার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়, একথা সর্বজন বিদিত। অথচ নিঃস্বার্থ সেবা মানুষকে সেই দুঃখ যন্ত্রণার পরিসর থেকে সহজেই মুক্তি দিতে পারে। শিবজ্ঞানে জীবসেবা মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবার পথে প্রণোদিত করে। সেবা কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন বিরাট রূপী অথবা মানব সংঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সম্পন্ন করে তাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারেন। রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপন করে স্বামী বিবেকানন্দ তাকে পরিচালনা করার জন্য যে নিয়মাবলী রচনা করে গেছেন, সেখানে সেবা ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তিনি দুটি সাবধানবাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো জড়িত হবে না এবং সমাজ সংস্কারে কখনো যাবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সদস্যগণ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুসারে নিয়মিতভাবে সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কার হয়তো সমাজের কিছু কল্যাণ করতে পারে, কিন্তু এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সংযোগ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ ইচ্ছায় যে সেবা ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন, তাকে কর্মে পরিণত বেদান্ত বলা চলে। শুধু তাই নয়, প্রবীণ সন্ন্যাসীদের মতে সেবার মধ্যে সমস্ত সাধন পথের সমন্বয় সংগঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গতকাল আমরা বেশ কয়েকটি আলোচনা শুনেছি। অর্থাৎ সেবা ধর্মের মধ্যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ তথা ধ্যানযোগ সম্মিলিত হয়েছে। ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে বলা যায়, আমি ভগবানের দাস, আমি তার কাজ করছি। কর্মযোগের দৃষ্টিতে বলা চলে, ফললাভ, তার আকাঙ্ক্ষা ও আমি বুদ্ধি এই ত্যাগ করে কাজ করছি। রাজযোগের দৃষ্টিতে বলা চলে, জগৎ থেকে মনকে পরিহার করে মনকে আয়ত্তে রেখেছি, নির্জনে রেখেছি। আবার জ্ঞানযোগের আঙ্গিকে বলা যায়, সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমরা যা কিছু দেখছি সবই ব্রহ্ম। এই ভাব ইতি ইতির ভাব। অদ্বৈত বলতে যে শুধু নেতি নেতিই হবে এমন কথা নয়, ইতি ইতির ভিতর দিয়েও পরব্রহ্মের ধ্যান করা যায়। এই মহাবাক্যটি তার সাক্ষাৎ পরিচয় বহন করছে। তাই সেদিক থেকে শুধু নেতি নেতি নয়,
ইতি ইতির ভিতর দিয়েও পরব্রহ্মের ধ্যান করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত সেই অভূতপূর্ব মার্গ স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার গুরু ভ্রাতাগণ জগৎময় প্রচার করেছেন। সেবাদর্শের মধ্যে সম্মিলিত হয়েছে কর্মযোগের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের প্রচেষ্টা, ভক্তিযোগের দাস তথা সেবক ভাবের অনুশীলন, ধ্যান যোগের প্রত্যাহার বা অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা এবং জ্ঞান যোগের সদাসদ বিচার। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অনন্য যে সেবাদর্শ আমাদের দিয়ে গেছেন তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, নিজ জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন জগৎজননী শ্রীমা শারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন করতেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রমুখ ত্যাগী ভক্তদের অন্তরে তিনি যেমন নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করতেন, তেমনি দরিদ্র মানুষের মধ্যেও সেই একই সত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। শ্রীমা শারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার মন্তব্য করেছিলেন, বাবা, ঠাকুর মতলব করে কিছু করেননি। এ কথাটি মা বলেছেন, একাধিকবার বলেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শ নিছক ফিলসফি নয়। যে সত্য বস্তু তিনি সাধনের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিলেন, সেই গভীর অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী শক্তি রূপে আজ সমগ্র জগতে ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে। বিগত 125 বছরের অধিক সময় ধরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন তার শাখা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যে জগৎব্যাপী বিপুল সেবাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন তা বস্তুতপক্ষে অতুলনীয়। রোমারোলার রচনা অনুসরণ করে বলা যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস তার নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার দুটি ডানা পূবে এবং পশ্চিমে বিস্তৃত করে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ, ক্ষুধার্ত এবং নিপীড়িত মানব সমাজকে শান্তির ছায়া প্রদান করে চলেছেন। আমাদের নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে সেই শান্তির ছায়ার পরিসরকে প্রলম্বিত করে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে সার্থক করতে পারি। ধন্যবাদ, নমস্কার। We just heard Revered Swami Shiv Pradhanji Maharaj on the subject of the guiding spirit behind the activities of the Ramakrishna Mission, service of God in man. On this very subject now, we have the address, the chief guest address by Revered Swami Atma Prabhanji Maharaj. Oh, he will also speak, yes. Swami Nirvikarananda Ji Maharaj. On the same subject, he'll speak in Hindi. He's the secretary of Ramakrishna Mission, Indore. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आज की सभा के अध्यक्ष परम पूज्यपाद आत्म प्रभानंद जी महाराज को मेरा सादर से प्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी महाराज के नाम से जमशेदपुर आश्रम के अध्यक्ष परम पूज्यपाद
श्रीमद स्वामी अमृत रूपानंद जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। क्षमा करिए, मैं नाम थोड़ा भूल गया। उसके पश्चात आज की सभा में उपस्थित श्रीमद स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज और श्रीमद स्वामी ज्ञानलोकानंद जी महाराज तथा श्रीमद स्वामी शिव प्रदानंद जी महाराज, सभी महाराज लोगों के चरणों में मैं सादर प्रणाम ज्ञापित करता हूं। सभा में उपस्थित तथा सभा के मंच पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सादर से प्रेम नमस्कार। आज की सभा में जो विषय दिया गया है, शिव ज्ञानी जीव सेवा, मुझे स्मरण आ रहा है एक लेक्चर में परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज अध्यक्ष के रूप में विराजमान है और 3-4 वक्ता मां के ऊपर बोल रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मां के जीवन की घटनाएं एक सीमित घटनाएं हैं, बहुत घटना बाहुल्य नहीं है। तो एक एक करके सभी लोग मां के जीवन की घटनाएं बताते चले जा रहे हैं और सभापति को मुश्किल होता है कि उनके लिए कोई घटनाएं नहीं बचती। सारी घटनाएं खत्म हो गई और महाराज जी का अध्यक्षीय भाषण प्रारंभ हो रहा है। तो महाराज कहते हैं कि ये मत समझो मैं कुछ नया बोल पाऊंगा, क्योंकि मां के जीवन की संपूर्ण घटनाएं मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बोल दी हैं। लेकिन ये जो मां का जीवन है, ये मीठी रोटी के समान है। इसको कहीं से भी खाओ, ये मीठी लगने वाली है। तो यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इतने वर्षों से हम लोग देख रहे हैं ठाकुर मां स्वामी जी के जीवन और उपदेश पे जो घटनाएं हैं वो बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपस में आलोचना करते हैं। इन परस्पर बार बार घटनाओं का उल्लेख करना, आवृत्ति करना, इसका अर्थ है कि हम उन घटनाओं के अनुसार अपना जीवन कैसे बनाएं। इस जीवन बनाने के लिए बार बार अपने को एक रिमाइंडर है, एक अपने को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको ऐसा जीवन जीना है। तो इसी प्रकार ये सतत, जैसा कहा गया है कि एक मां का एक छोटा बेटा है और वो बेटा आग पकड़ना चाहता है। मां बार बार मना करती है, फिर भी बच्चा उधर ही जाता है, लेकिन मां हार नहीं मानती। इसी प्रकार हमारे शास्त्र है, शास्त्र आलस्य नहीं करते, एक ही चीज को बार बार बताते चले जाते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि गुस्सा भी आना स्वाभाविक है। हरिदय राम ने ठाकुर को कहा, क्या मामा एक ही बात बार बार बताते रहते हैं? क्योंकि हम भी वचनामृत पढ़ते हैं, वचनामृत में उल्लेख है कि वही घटनाएं हूबहू वैसी की वैसी हम बार बार सुनते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, उन सब घटनाओं को बार बार सुनने का अर्थ है कि अपने मन में उन उपदेशों को पक्का करना, बार बार आवृत्ति करके उनके अनुसार अपना जीवन जीना, यही इन आवृत्ति का मतलब है। और आज का जो विषय दिया गया है, शिव ज्ञानी जीव सेवा, रामकृष्ण मिशन की आधारशिला, ये विषय पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि ये उस समय का समाज जब विवेकानंद और रामकृष्ण देव इस धराधाम पे आए, यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। विज्ञान का आविष्कार धीरे धीरे संसार में आ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, शारीरिक क्षमता कम हो रही है। जब विज्ञान का आविष्कार होता है और सुविधाएं बढ़ने लगती हैं तो हमारी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, हम बुद्धिवादी होने लगते हैं, हमारा हृदय जो है संकुचित होने लगता है। और ऐसे समय में धर्म के प्रति हमारी जो आस्था है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? उसका एक कारण भी है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे
और अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण हमको ऐसा लगा कि हमारे धर्म में जो सब बातें हैं सब कपोल कल्पित है, सच्चाई कुछ भी नहीं है इनमें। और ईश्वर की हमने एक कल्पना अवधारणा करके रखी है और किसी ने ईश्वर को आज तक देखा भी नहीं है। खाली जो बता दिया है उसके अनुसार, उसके सहारे ही हम एक जीवन जी रहे हैं। और ऐसे समय में जब बुद्धिवाद का इतना प्रभाव है, कुछ समाज सेवी लोगों ने चेष्टा की, प्रयास किया कि कैसे एक नया समाज गठित किया जाए, अपने पुराने जो तत्व हैं उनकी तरफ चला जाए। ऐसे समय में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और उसी में से निकल के आते हैं स्वामी विवेकानंद, जो आज की पीढ़ी के सबसे बड़े संदेशवाहक हैं। यदि मान लो स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो आज के युवक के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि जो प्रश्न आज के युवा हमसे करते हैं, आपसे करते हैं, या हमारे मन में जो प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने भगवान श्री रामकृष्ण के माध्यम से हमारे समक्ष रख दिए हैं। वो प्रश्न क्या थे? क्योंकि सभी लोग जब विवेकानंद 17-18 साल के थे, अपनी युवा अवस्था में थे, तो उनके मन में भी ऐसा प्रश्न उठा। वो प्रश्न क्या था कि ये जगत अपने आप संचालित होता है या इसको कोई संचालित करता है? हम भी देखते हैं पंखा जब चलता है, छोटे बच्चे आके पूछते हैं अपने माँ बाप को, ये पंखा अपने आप चल रहा है या इस पंखे को कोई चला रहा है? अब माँ पिताजी के सामने एक समस्या है, वो कह तो देते हैं कि ये पंखा बिजली चला रही है, लेकिन बिजली को दिखा नहीं सकते। बिजली दिखती नहीं है लेकिन उसका कार्य दिखता है। और भगवान के संबंध में भी ऐसा है, सृष्टि चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि के जो रचयिता है, सृष्टि के जो पालनहार है, या सृष्टि का जो संचालन कर रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देते, उनका कोई आता पता नहीं है। और इसी प्रश्न को लेके विवेकानंद अलग अलग उस जमाने के जो साधक थे, सिद्ध थे अपने आप में, उनके समक्ष यही प्रश्न रखते हैं, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन उनको कहीं भी संतुष्टिपूर्ण करने वाला उत्तर नहीं मिलता। और ऐसे समय में विवेकानंद निराश हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि ये जो कपोल कल्पित धर्म है, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, खाली एक अवधारणा है। तो इसलिए अच्छा, दूसरों को गुमराह करने की बजाय, अपने को गुमराह करने की बजाय मैं नास्तिक होना पसंद करूंगा। और क्योंकि विवेकानंद तो कोई साधारण महापुरुष नहीं है, विवेकानंद सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। वो घटना आप लोग जानते हैं। और जब ऋषि ध्यान अवस्था से उतर के जब धराधाम पे आते हैं, वो किसके लिए आते हैं? हमारा जन्म कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है, हम जैसा कर्म करते हैं फल के अनुसार हमको हमारा जन्म प्राप्त होता है। लेकिन ये जो अवतारी पुरुष है, इनके संबंध में ये नियम लागू नहीं होता। उनका अवतरण होता है जीवों के कल्याण के लिए। और यही विवेकानंद का उद्देश्य है, यही भगवान श्री रामकृष्ण देव का उद्देश्य है कि किस प्रकार लेकिन जैसा कि कल भी चर्चा हो रही थी, ये सारा का सारा दैव विधान है, नाटक है, पहले से लिखा हुआ है। जिस प्रकार रामायण को हम देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने पहले से लिख दिए, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, वैसा वैसा होता चला गया। तो यहां भी हमको इसी प्रकार लगता है कि जब भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास विवेकानंद जाते हैं तो उनके सामने भी यही प्रश्न रखते हैं, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? और पहली बार नॉट ओनली विवेकानंद, पूरे संसार ने सुना है, शताब्दियों तक सुनते रहेंगे कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, जैसा मैं तुमको देख रहा हूं, इससे भी स्पष्ट रूप से। और इतना नहीं, तुम भी देख सकते हो, खाली मैंने देखा ऐसा नहीं।
और यही साइंस कहती है, क्योंकि विवेकानंद आधुनिक युवा है, वो बातों में विश्वास नहीं करते। आधुनिक विज्ञान कहती है यदि लेबोरेटरी में किसी व्यक्ति ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बना लिया है तो कोई भी आदमी बना सकता है। और उसी में भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तू भी ईश्वर को देख सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। और ये हमारे सबके लिए है। हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन उसको मूल्य देना नहीं चाहते। और ये मूल्य देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम मूल्य नहीं देंगे तब तक जीवन में उन्नति होने की संभावना नहीं है। क्योंकि विवेकानंद तैयार थे। और इस प्रश्न और उत्तर से हमको क्या फायदा हुआ कि हमारे मन में जो संदेह उठने वाला था कि ईश्वर है कि नहीं है, उसका समाधान हो गया। अभी हम सोचते नहीं, क्योंकि विवेकानंद जैसे महापुरुष भगवान श्री रामकृष्ण देव की निर्देशानुसार साधना करने के बाद यदि ईश्वर देख सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं या आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी संभव है। लेकिन जिस प्रकार ठाकुर जी ने कहा कि मुगल काल का सिक्का अंग्रेजों के जमाने में नहीं चलता। ये जो सिद्धांत है आत्म साक्षात्कार करने के, क्या रामकृष्ण विवेकानंद के पहले लोगों ने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था या ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे? हुए थे। तो उन्होंने नया क्या किया? ये अवतारी पुरुष क्या करते हैं कि आधुनिक युग के अनुसार जो पुराने सिद्धांत हैं उनको नए साँचे में ढाल के हमारे सामने रख देते हैं। अंतर वही है, सिद्धांत वही है। किसी भी सिद्धांत के सच बोलने से क्या समझौता हुआ है? ब्रह्मचर्य के साथ क्या समझौता हुआ है? पवित्रता के साथ क्या समझौता हुआ है? नहीं हुआ। उन्हीं पुराने सिद्धांतों को युग उपयोगी बना के हमारे समक्ष रख दिया है। और इसी में एक सिद्धांत आता है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतमति सो गति। अंत काल में हमारे मन में जो भाव रहेगा वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। ये पक्की बात है। लेकिन बहुत लोगों की धारणा क्या है, अंत काल तो जब आएगा तब देख लेंगे, तब भगवान का नाम ले लेंगे फट से। लोग सोचते भी हैं, लेकिन क्या किसी को मालूम है हमारा अंतकाल कब आने वाला है? मुझे स्मरण आ रहा है कि एक बुढ़ा मरने वाला था, मृत्यु बहुत पास में आ रही थी, लड़के साथ में खड़े थे। लड़कों ने सोचा, उनके बच्चों ने सोचा कि पिताजी को राम का नाम सुना देना चाहिए, अभी इनसे बुलवा दो, क्योंकि राम का नाम लेके यदि मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी राम बोलो। पिताजी बोलते नहीं। दोबारा कहा, पिताजी राम बोलो, नहीं बोलते। फिर जोर से कहा सब लोग बच्चों ने, पिताजी अंत काल आ रहा है, राम बोलो। बोले इतना लंबा नाम नहीं बोल सकता, मर गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? राम का नाम क्यों नहीं बोला? क्योंकि संस्कार नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा जो खाओगे उसी की डकार आएगी। मूली खाओगे, मूली की डकार आएगी, और कुछ व्यंजन खाओगे, उसी की डकार आएगी। तो इसीलिए विवेकानंद कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी सुबह शाम जब ध्यान करने से नहीं होती। पूरा सर्कल सब समय 24/7 सब समय करने से होगी। तो सब समय हम कैसे करेंगे? उसी का मंत्र दे दिया है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। रामकृष्ण मिशन 4 आयामों में काम करता है। पहला है, हम लोगों के मंदिर हैं। बेसिकली हम वही पुरातन पंथी सन्यासी हैं जिन्होंने घर बार छोड़ा है ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन मिशन में क्यों आए हैं? हम उन साधुओं की तरह बाहर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि हमको वो अनुकूल नहीं लग रहा है। हमको ये साधना पद्धति अनुकूल है। जो भी हम रामकृष्ण मिशन में आए हैं, हमको ये साधना पद्धति अनुकूल लग रही है।
तो हम मंदिर में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, शास्त्र पाठ करते हैं। उसके बाद स्वामी जी ने कहा, सुबह शाम तो जब ध्यान करोगे, बाकी के टाइम में क्या करोगे? बाकी टाइम के ईश्वर का मनन करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है सेवा का। मैं आपको एक घटना बताता हूं, बहुत सुंदर घटना है, वो मिशन से संबंधित नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बात है। उसमें ऐसा है कि 2010 में मैं और एक स्वामी जी अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक पैदल चल चल के आ गए थे। चलते आ रहे थे, भिक्षा करके खाते थे। दोपहर हो गई, बहुत भूख लगी थी, कहीं कोई दिख नहीं रहा, आकाश वृत्ति में थे, कोई खाना खिलाएगा तभी खाएंगे। तो देखा कि नर्मदा जी के ऊपर टीले पे एक झंडा दिखाई दे रहा है। झंडे को देखते देखते चले गए। वहां देख रहे एक छोटा सा आश्रम है, जीर्ण शीर्ण कुटियानुमा आश्रम है, फटी हुई चटाई है और एक वृद्ध सन्यासी है, 70-80 साल की उम्र हो गई। हम लोगों को देखते ही इतने प्रसन्न हो गए, लगा कि ये राम लक्ष्मण आ गए हैं, इतने खुश। जाते ही चटाई बिछा दी। चटाई बिछाने के बाद कहते हैं, अच्छा महात्मा लोग, आप लोग पका पकाया भोजन पाते हैं या स्वयं भोजन पकाते हैं? हमने कहा हम तो भोजन पकाते नहीं है। बोले आप लोग ऐसा करो, थक के आ गए हैं, थोड़ा स्नान कर लो नर्मदा जी में, और ये चटाई बिछी है यहाँ पे विश्राम करो। और उनका व्यवहार इतना पवित्र लगता है, इतना कोमल है, इतना अच्छा है, इतना मधुर मन व्यवहार कर रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं, हम वहां गए थे पहले, हमने स्नान किया, थोड़ा विश्राम किया। इस बीच में उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाना बनाया, मोटे टिक्कड़ और दाल। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस तरह का भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। उसमें इतनी सात्विकता थी, इतना अच्छा लग रहा था वो, और उनके जो चेहरे पे मुस्कान थी, प्रसन्नता थी वो स्वामी जी के। फिर हमने कहा स्वामी जी भोजन तो कर लिया। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक के जाना, विश्राम करके जाओ। हम लोग बैठ गए। हमने सोचा सत्संग करना चाहिए इनका, क्योंकि क्या होता है कि पहली भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की शुरुआत यदि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही संग करके वैसे ही बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चोर आदमी है, हर समय चोरों के साथ रहता है और साधन भजन की बात करने लग जाए। ऐसा हो नहीं सकता। जिन लोगों के संग रहते हैं हम लोग, वैसा ही संस्कार होता है। यही भावना लेके हमने सोचा कि महाराज का सत्संग करना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी काम की बात हम लोगों को बताई। उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, मैं यहां रहता हूं, मैंने संन्यास ले लिया है, साधन भजन उतना नहीं होता है, लेकिन सुबह शाम साधन भजन के बाद ये जो परिक्रमावासी लोग आते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। और एक ही भावना है कि ये सब मां नर्मदा के रूप हैं। मैं यही सोचता हूं कि मां नर्मदा साक्षात आ गई है, और उसी भावना से न मुझे थकान होती है, न आलस आता है, न और कुछ लगता है। यही है शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो स्वामी जी कह रहे थे। क्योंकि यदि हम कर्म की भावना से काम करते हैं तो हमको आलस आ जाएगा, थकान होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि सामने प्रभु खड़ा है, और स्वामी जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उनकी आराधना उपासना कैसे करेंगे? रोटी देके करेंगे। यदि कोई रोगी है, उसकी उपासना आरती करने से नहीं होगा, उसकी उपासना करेंगे, उसको औषधि देके करना पड़ेगा। और यदि कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज हो गई हैं, कोई भूकंप आया है, बाढ़ आ गई है, राहत कार्य के द्वारा हम सेवा करेंगे। ये जो भावना है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सभी में वही परमात्मा भरे हुए हैं, सभी परमात्मा से ओतप्रोत ये जगत है। और क्या, अच्छा ये भी एक और बात है, ये जो चीजें हैं क्या हम पहली बार सुन रहे हैं? स्वामी जी ने एक लेक्चर में प्रश्न उठाया है कि भारत में बच्चा बच्चा जानता है हर कंकड़ में शिव जी का वास है, तो शिव जी तो दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए स्वामी जी उत्तर देते हैं कि इसी का बार बार हम पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, पुनरावृत्ति। क्योंकि मान लो मुझे कुछ
ऐसे खाद्य पदार्थ हों जिनके खाने में मेरी रुचि ना हो। और यदि बार बार मैं रिपीट करता चला जाऊं, खाता चला जाऊं, तो थोड़े दिन के बाद आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाता है और उसी में फिर हमको रुचि होने लगती है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो साधना है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने की नहीं है। मुझे स्मरण आ रहा है कि एक बार वन बिहारी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं मंदिर में जा रहा हूं। तो मंदिर तो इधर है, आप तो इधर जा रहे हैं। बोले वो भी मंदिर है, उसमें भी भगवान आते हैं, उनकी भी पूजा इसी तरह से होती है जैसे भगवान की पूजा मंदिर में होती है। इसी प्रकार जो है, जो रोगी नारायण आते हैं। और आप देखते हैं कि बनारस में जो भोजनालय है उसका भी नाम भगवान के ऊपर है, नारायण 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 भंडार। और जो रोगी लोग आते हैं वहां पे, उनको भी नारायण रोगी बोलते हैं। एक भावना धीरे धीरे पहले कल्पित होती है, फिर वही साकार रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार हम लोग बार बार इस प्रकार की चर्चा करते धीरे धीरे ये आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होंगे। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। सभी महाराज लोगों के चरणों में मैं पुनः प्रणाम ज्ञापित करता हूं तथा अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को धन्यवाद। पहले नाम बोलने में भूल हुई, इसकी त्रुटि के लिए क्षमा है। अब we have the chief guest address by Revered Swami Atma Prabhan Ji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Bhubaneswar. Behind the schedule. 12:30 মধ্যে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो सित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। My dear Amrita Rupananda Ji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission Vivekananda Society, Jamshedpur, the host of this mega event for 3 days, dear Gyanalokananda Ji Maharaj, Secretary of Swamiji's ancestral house, he is the trustee of Belur Math and a member of the governing body of the Ramakrishna Mission. Swami Sivapradananda Ji, Secretary of Ramakrishna Mission Vidyapit, Swami Abhyaktatmananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Vivekananda Ashram Raipur, Swami Nirvikananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Indore, Atma Shraddhananda Ji Maharaj, Ekabhutananda Ji, and I see here seated Dr. Omkarnath Mahanti Ji, President of the Managing Board of this ashrama. He is also from Bhubaneswar. Dr. Mrs. Nivedita Mahanti, dear delegates, devotees, including mothers seated here, revered elder monks, other brother monks, and friends. We are already running behind the schedule, so I have been asked to be brief in my speech. I am really fortunate to be a part of this program, 3-day program, organized in connection with the observance of centenary celebration of this ashrama, one of the
biggest centers, one of the prestigious, I should say, centers of our organization. And I am grateful to my friend Amrita Rupanandaji Maharaj for his kind invitation to me, and also for giving me an opportunity to take part in these deliberations. Whenever I come to Jamshedpur Ashrama, I feel quite at home in this ashrama, because we have both Sivapradanandaji and myself, we have a long association with this ashrama. I remember I had my duty to bring some articles for Durga Puja every year, and it was my duty to bring it from Purulia Vidyapit to Jamshedpur Ashrama. At that time, Patha Maharaj was there. So, and chief attraction, of course, was Swami Adinathanandaji Maharaj, who was the direct disciple of Holy Mother Sarada Devi. And we are fortunate to have the opportunity to listen to him about Holy Mother. A monk who has seen Holy Mother Sarada Devi and was initiated by her. How blessed, how fortunate we were. So I still remember. Now it is a historic occasion. 100 years. The small sapling which was planted 100 years ago, now it has grown like a giant tree with hundreds of branches. Before I speak a few words on this occasion, I pay my homage, I offer my pranam to those monks who gave their lives in the beginning of this ashrama. I pay my respect to those devotees who came forward with their helps to nourish this ashrama for these during these 100 years. And I also extend my love and best wishes those who are holding up the torch which was lit 100 years ago. So, today's topic you have already heard, some 4 or 5 speeches on different subjects. Of course, there were repetitions. And in the scriptural discussion, repetition is not a fault. Holy Mother has said that the more you toss or stir a flower in your hand, the more it gives fragrance. The more you rub a piece of sandalwood against a stone, it gives fragrance. So it is not, it cannot be avoided also. Now, about this topic, the guiding spirit behind the activities of Ramakrishna Mission, service to man is service to God. I think almost all the monks and the followers and the admirers of Ramakrishna Mountain Mission, they know, they are well acquainted with this philosophy. Is Atmanamokshatang Jagat Dhitayocho, Sivo Gyane Jivo Seva. It is more or less it is known to them. But most of the people, they do not know. Let me tell you, I share with you one small dialogue between one monk and a Muslim gentleman. That was in Bangladesh. A Swami once told me, once he was traveling by a bus near Dhaka. Then a Muslim gentleman came forward, came closer to him and asked, which organization do you belong to? The Ramakrishna Mission. Then he asked the next person, we have heard that you
undertake so many projects so on charity to give something to the poor people. What is the motive behind this? He says, if I use their language, স্বামীজি আমাদের সাধুটির কাছে এসে এসে বলল, আপনারা যে কাম করতেছেন তার মতলবটা কি কন তো? What is the motive behind you? Because we had no idea about the selfless work which can be undertaken for the welfare of the poor people. It does not occur into his mind or brain. আপনার যে কাম করতে আছেন তার উদ্দেশ্যটা কি কন্ত? Then the sadhu tried to explain the philosophy behind our work. I do not know how far he has understood this. Anyway, sometimes people come to us also. Acha, you are working, what is your gain? What do you get? Do you get something per month? At least some pocket expense, etc., etc. No, nothing, only food and lodging and medical expenses whenever it is required. We say, oh, is it? Even the people of the eastern region, this is West Bengal, etc., they have no idea. Practically, it is a fragment, it is a very fragment of the total population of our country is well acquainted. They have accepted Thakur Ma Swamiji's ideals. Anyway, I am coming to the theory of service, I mean, Atmanu Mokshartang Jagadhita. Before that, I say that it has this philosophy, has the scriptural support. Right? Beginning from the days of Upanishads, Kurbenne Beho Karmani Jijivishet Satangsama Evang Toi Nannathe Tosti Na Karma Lipate Nare. Selfless work. Now Karma Lipate, you work in that way that it does not cling to you. It does not get attached to the karma. Then in chapter 5, sloka 11 in Gita, Kaino Manasa Buddha Kevalai Indirapi Yogi no Karma Kunvanti Sangantakta Atma Suddhai. It has been said, a yogi should do work with the help of his body, mind and intellect and organs so that for the purification of his mind and Atman. Then again, Sangyam Bindyo Gramam Sabbatra Samabuddha Te Prapnuranti Mamevo Sarvabhuto Hite Rata. In Bhagavatam also, there are references when you will find that there is a discussion, I mean dialogue between Kapila and his mother Devahuti. He says, it has been said, Athamang Sarvesu Bhutesu Bhutana Bhutatmanam Kritalayam Arhet Danamanobhyam Maitra Abhinnena Chaksusa. My places of work exist in every creature of this world. You will serve them with charity, respect and love. So all these references support, the scriptural support to the selfless service to others. Not only in Hinduism, in all other religions too, there are provisions of selfless service. But this is not according to our philosophy, Shiva Jnani Jiva Seva. Buddha used to say, work for the people, work for the maximum good for the maximum people. In Christianity also, once Jesus said to his followers, I am among you as that serveth. Luke 22:27. And we know there are several organizations, Christian organizations, rendering, doing charitable work for the people of our country. Of course, we do not know, sometimes questions crop up. What is the motive behind their service? So far as I remember, some 3 or 4 years or 5 years back, a veteran political leader of our country, in a meeting, he told the Christian organizers, you learn
what is selfless service from Ramakrishna Mission. Don't go into conversion. No, don't do that. Flatly he told, you have to learn what is selfless service from Ramakrishna Mission. Now, not only in history also, there were several emperors, right, beginning from the Ashoka the Great to the enlightened despots of the of 18th century Europe. So many emperors, they dedicated themselves for the benevolent work for the people. Ashoka the Great, the glaring example, about whom H.G. Wells said that amidst the tens of thousands of names of monarchs that clouds the column of history, their names, the serenities and the like, the name of Ashoka shines almost alone a star. From Volga to Japan, his name is still honored. This was the famous remarks of H.G. Wells. Then there were so many benevolent despots in Europe also. Frederick the Great of Prussia, Joseph II of Austria, Catherine II of Russia, all benevolent kings, doing lot of work for the people, for their people. But they were despotic rulers. Anyway, now comes our philosophy of service. It has been already reiterated, already discussed. And you know that episode when there was discussion was going on, Vaishnav Name Ruchi, Jive Daya, Vaishnav Pujan, etc., etc. At that time, it was rectified by Sri Ramakrishna. So it has been already mentioned. Still, I said, all of a sudden, Sri Ramakrishna said, what? Jive Daya, compassion. Who art thou? Insignificant creature, who art thou to do this Jive Seva? You will show compassion. No. Sivagyani Jiva Seva. Then only one person understood the real purport of what Ramakrishna said. He is none other than Swami Vivekananda. There is Naren. At that time he was Naren, you know. If days come, that I shall materialize it, I shall implement this theory into action. And he did it. He meant what he said, and he did it. And he dedicated his life to implement this idea, this Sivagyani Jiva Seva. That was the difference. And gave his whole life. And not only that, he set in motion on missionary, that is Ramakrishna Mission, in 1897, 1st May. That was the missionary. And just before, immediately after the setting up of this missionary, in a letter, I shall come to the letter, if you go through the Swamiji's lectures from Colombo to Almora, we find that the mental setup of Swami Vivekananda, he wrote one letter on 9th July 1897, immediately after the establishment of Ramakrishna Mission in Calcutta. He wrote to Mary Hill, only one idea is haunting my mind. Just set up a machinery for the welfare of common people of my motherland. I am partially successful in this endeavor. I wish I could show you how my children are working in famine-stricken destitutes, cholera patients, and beside so-called untouchables. Do I care little for the criticism of others? Now, perhaps you also know how opposition came from different corners about the inclusion of seva in the spiritual practice. Even some of his Guru Bhais opposed.
Yogananda ji, to some extent Ramakrishna ji, because he was very keen to do puja, etc., etc. Now the problem was solved by Holy Mother herself, who came forward. And you know the episode, what happened in Benares. Holy Mother gave open certificate. What Naren has done is quite all right. It is all the work of Sri Thakur, she said. So after listening to this, Master Mahasaya, who was opposing the idea of including this Seva Karjo for the monks, he also never commented anything, because the verdict came from the High Court. What to say? He never, he did not utter a single word against this Seva Karjo. Now you know that even today some organizations, those who preach the Brahma Satya Jagat Mithya, तो त्रिकाल में तो है ही नहीं, they are also doing some seva karjo, that is selfish, benevolent social work for the benefit of the poor people of our country. Now after gradually in those days, many prominent leaders, political leaders, social leaders, literatures, poets were influenced by this idea of selfless service, karma yoga. We know that there were hundreds and thousands of freedom fighters who dedicated their lives with one hand, with karma yoga of VIVEKANANDA in one hand and the weapon on the other, and they gave away their lives. Karma yoga inspired them. Now I shall quote one poem of Rabindranath Tagore, how this karma yoga of Swami Vivekananda influenced him. Because time is very short, the stipulated time is going to be over. In Dhura Mandir, Rabindranath is writing just reflection of this Seva Yoga or Atmanumokshaptam Jagadhitayocho from Swami Vivekananda. He said, Bhajan, Pujan, Sadharan, Aradhan, Samasto Thak Pore, Ruddhodare Devaloyer Kone, Kano Achi Sore. নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে, তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে 12 মাস, রৌদ্র জলে গেছেন সবার সাথে, আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে তুই হাতে, তারই বতন সূচি বাসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে, মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে, ছেড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি, তারই বচন কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ধর্ম পড়ুক ঝরে. This is the reflection of karma yoga or selfless service, which is reflected, it is heard probably from Swami Vivekananda. Now I shall conclude my speech with one sentence from Swami Premesananda Ji Maharaj, which I heard from Swami Suhitananda Ji. He said, you are working, particularly for the sadhus, monks, you are working as a good worker, no doubt. It was very good. But while that, our goal is God realization. This is a means, it is not end. So, that is important thing. Sometimes we have to ask ourselves, by way of self-introspection, that the work is a means, not an end. So, that was the work, the warning came from a prominent monk of our order.
So my time is over. Once again I extend my thanks and gratitude to Amrita Rupananda Ji Maharaj, and also I am thankful to you for giving me a patient hearing. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritangamaya. O Lord, lead us from the unreal to the real, from darkness to light, from death to immortality. Om Sri Ramakrishna Arpanamastu. Our respectful pranams to Revered Swami Atma Prabhanji for his chief guest address. Though formal vote of thanks will be proposed in the evening, but we close this event by offering our pranams and thanks to all the revered speakers. Now we'll have closing song by Revered Swami Ekavratanji Maharaj. Mr. Chakravarti will accompany him on the tabla. আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে। দিন তারিণী ধরায় এলো আনন্দ ধরে নারে, দিন তারিণী ধরায় এলো আনন্দ ধরে নারে, আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে। বিশ্বরানী ধরায় এসে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বেশে, বিশ্বরানী ধরায় এসে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বেশে, নিচে কোলে হেসে হেসে কত কাঙালে রে, নিচে কোলে হেসে হেসে কত কাঙালে রে, করে না সে গুণের বিচার, আহেতুক দয়ারে তার, করে না সে গুণের বিচার, আহেতুক দয়ারে তার। স্নেহের কথা বলবো কি আর, স্নেহের কথা বলবো কি আর, বইছে শত ধারে, স্নেহের কথা বলবো কি আর, বইছে শত ধারে, আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে, আমার মাকে দেখে যারে।
ঘুচে যায় জন্ম মরণ মায়ের পায়ে নিলে শরণ ঘুচে যায় জন্ম মরণ হৃদ মাঝারে পায়ে দর্শন ডাকে যে জন তারে ওরে হৃদ মাঝারে পায়ে দর্শন ডাকে যে জন তারে শোন বলি মা মনের কথা ঘুরব না আর হেথা সেথা শোন বলি মা মনের কথা ঘুরব না আর হেথা সেথা তোর পায়েতে রেখে মাথা তোর পায়েতে রেখে মাথা দিবানিশি থাকি পড়ে তোর পায়েতে রেখে মাথা দিবানিশি থাকি পড়ে মাকে দেখে যারে আমার মাকে দেখে যারে আমার মাকে দেখে যারে দিন তারিণী ধরাইলো আনন্দ ধারে না রে দিন তারিণী ধরাইলো আনন্দ ধারে না রে আমার মাকে দেখে যারে আমার মাকে দেখে যারে আমার মাকে দেখে যারে আমার মাকে দেখে যারে Before we close this session, the next session will be held at 2:30. The session will be in two parts. The first half will be focused on Naradiya Bhakti advocated by Sri Ramakrishna for the present age. The speakers will be Revered Swami Tattvavedanji Maharaj and Swami Prapatyananji Maharaj. And the second half, the subject will be Sri Ramakrishna Paramahamsa, the prophet of harmony of sects and religions. The speakers will be Swami Shantatmanji Maharaj, Swami Nikhileshwaranji Maharaj, and the chief guest will be Revered Swami Suviranji Maharaj. So with this we close the morning session. Now afternoon prasad, as yesterday, it will be in the VIVEKANANDA English School on the Chanab Road. We request everyone to proceed there.